tender Shopcher Jichtinana Dixel Humarakerba concert tender ton be chuji charmbe Sambarando batam chidenders Walden Lama Ranbochi Dakushor Pamir Dan Juni Quatin Chimburgoni Gibzonti Scorson took the Hutu Salad Solo and Zomanji Conzon Dorsim Garaker Pamakara Jimba Neherna Sozar no Tirtona Jatsa so Quarter Lama Namla Solvan Zonam Zibi Jandun Choni Tan Tuji long storm yambin Tangava, not to the Tambara Ribi, Terjugan, Corndi, Chucker, Toby, Honchinaba, Jimmy the Water Javla, Solvan, Hipsa, Camchinandola, Gypsy, Jimmy the Water Home Tiller to the Rams of the Water Saral Honchin and Amkin, Am Jurapa. Jimmy the Lambi, Javla, Solvan, Parban, Jictin, Sugar, Tuji, Till, Drova, Tarana, Drew the Beat, the Honan Show, did the Tondon on Honchin and Algerapa. Jimmy the Jalvi, Negara, Solvan, Sister Jalvi, Tibo. Javalha, not to be one sugar cow, someone pumps of a dungle around to learn. Jimmy the Chuji, one bottle Solovan, Tomava, Jib, the 7 year boat on Montreal Manor, once on to the bar, Sav Lama, dear Chuji, Stambi, Nimi, Javla, Solovan. Some sort of Koronganger Bamala, Kanuza, Turkey, Tonamba, Honchinaba, Nardan alone to the Zoba, Lim Dillisel. We are meeting a one borough Solovan, the Tonji der Gombi, Shan Lever, Sem Lapo, Sim Directon, Jin Biron, Gelaton, Rom Gombi, Totsederni Pata, Hertulotinium, Shodaba, Orion. Jala Munber Shanchu Quadru Tambi Jalmson Salms at the Par Lami Javla Solvan Scorson Tuji Shenji Labdo Sol Tomji de Gombar Tobara Shenji Lo Rixelon Ki Jenkam Salapi Choose the Domi Tamtanyo Bata Conza Churki Ngoro Sigo Jim Sotambar Ngai, Gibson, Renew the Tandru Jalso, Quartadani, and Chogman Sosoron, Calachur Tonaba, Tartu Dorjin, Chancellor and Gomes the Wom Chiji, Portrana, Tirsum Sergi, Kanji, Onyet, Ransom Churka, some tons of the ba. Sav Lama Namla Solvan Shirtarazon Yelna Tarbatan, no Taranzan be Simni the Trollvatan, Varda Water Hibar, Tirsum of Dirshira Namji, Tuji, Chinji Rangi the Trollvara Shenji Lo Namka Tamyambi, Simpson Tamchi Tonda. Yon to Brazzobi Sanji, Skevji Hirngata Damba, Chapter Dorjin Chanchimbo Compon, Kitsin Daniel La Tobersha. The Tobershavich, the Zubachimbo, Honchinetic, Hundu Tree, Conson Lami, Jalon, Zimdin Doni, the Din and Chabrishibala, Tomar Laton, Varta, Jonton, Tamaran Jukton, Somio Ballet, Titan Laton to Sony. Onibar Jonton Shepherd Camian. Tila. Der Zubachim Bonhonchi ticket motion and Gurgundur Nam, Somit Blama Tambizar Chertavajan, Jitru Chavandalaxam, Tomoshi Mundro, Tamanangur Mundro, Nyamlin Erguzi Chalnilam poet, Samio Bali, Titombor. Tombola Titombot, Sonia, Nibag, Capri.
니바 탐는 거론조라 람 탐치 제르메도 잡선조 와타 특바 침부 셴심 쪽도 심 길바 가르치는 득득송와 도르지선 거 곰디 턴킨 속속바 만들 드지 직처덕 줘바 그슬리 속속 스토비 히랑질 랍샤위 탑진 탑심 바블라민 남저던 주거 발리 티톰보 그니 공도 손인 다 대런 그 값서 선바 안가르친 득득송와 라마 도르지선 거 곰디 샤바가 값 텔라 드바 그 드바 그 문좀바다 드바다 드바 데 존나 ndakbi tsel testa jonyi jonshit anim busto je yon nang ta kamzon la mizanlo nang di odorsim gumdi te compte son tsar tandi kamzon la mizanlo ke zimdi nang tombo ta di stingi stov te compte set tsar ta terang ke kas niba simjimbi stov jambo tatte shebak kabjes 顶礼当根本上是，祈祷当根本上是赐予以心相融之加持。愿尽虚空之际一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大雅曼龙津心地潜心引导文，普现上师言教与潜心壁瓦路相结合而作宣讲。此又分为初首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。所宣的论义乃是大雅曼龙津心地供不供之前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔记。此又分为三：共同外前行、不共内前行。修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二，不共内前行又分为诸僧道之及时皈依、取诸大乘发殊胜菩提心、清净委员罪障、年修金刚萨埵、积累损言自量之共曼扎乐、顿然淡出四末之故沙利积累自量、自相续圣其正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科班，而前两者已宣讲完毕。今天所宣的是第三。清净委员罪障，年修上师金刚萨埵。那么此又分为认识所尽之罪障和忏悔而能清净的方式和能尽之方便四对之力，此等于普现上师言教当中已宣讲完毕。今天是在备忘录当中做讲解，备忘录当中的所依对之力宣讲完毕。今天所讲的是第二个眼观对之力。re terang kasan di komzon la mi zimji nang ta zimji nang simjim bi to chambo sheba ka kabji ta re simjim bi to sheba ka kabji tela ta terang ke simjimba sing dujita simjimba sing dujita chindrizina ngun rung dugba sagba la dugba yimbert ngo hida de tela njoba si jita tu compte son start njoba si jindala今天是在普现上师言教的这个备忘录当中做讲解眼观对之力，所宣的是眼观对之力。所谓的眼观就是对以前所造的罪孽，那么所造的罪孽能认识以后，相续有幅度般的而升起忏悔心，就称之为是眼观。哦呀，对，他的我人个。dugba si pa la si se njoba stiba la njoba si pa la ta te simjim bi to sing bi ter
다도 문 드바라 드바 임버트 히다데 다근 조바요 고너나 마르토 드바라 드바 임버트 마히나 조바즈 지카냐는 마르시 那么以前所造的罪孽，那么以后有忏悔心就成为颜灰对之孽。那么以前所造的罪孽要认识，认识才能忏悔，没有认识是无法做到这个忏悔的。哦呀，对，这个容下都比过主播都习惯的意思。那么要认识所尽的罪孽六门。哦呀，都比过主，都习惯的，都比过主的。희고너리나 말도 드비 고추 마히나 뜻과 임버드 마히너리 뜻과 임버드 마히나 텔란 조바자는 스티카냐는 말스 罪孽六门要认识，如果没有认识罪孽六门的话，你罪孽就无法认识；没有认识罪孽的话，你就相续这个忏悔心是无法升起的。哦呀，对，这个当初。teacher go sonare ta digbe go chugunanga tombo teacher go chambo ter teacher go korwa thoma mi pa ni ti nyama terang ka vart sarpi digba tam chen se digba tam chen der ravjin ta chitong ka digba rang yilla tamba lon data dawan data niman data titsun dala dibander ta daki jibat jalla jit sarvatam jibala jis yaram shipi dibate tak thamchit semjir goni moxsan liji goni manchap 那个过年，托了个说是回过年的送。罪业六门当中，首先所选的是第一个时间之门。那么时间之门从无始轮回以来，迄今为止所积累的罪业，今生当中犯下的自性罪和复制罪，自己心里能回想起来的，在某年某月某日，某时我自己造了这样的罪孽，所是别人造，随系他人造的这些所有的罪孽，心里不长，身体不服，口中发露忏悔。我也打的人呢，第几个生的记得盖了呢，第可话他妈没办呢，你妈别人个玩的，设备对吧？dorna chen di tokon ta ranjin che dba ta chipi tonwa dorna dba konshi tamche rang yilla tamba lon de la nge dba andar ta shida dawan de la nge dba andar ta shida niman de nge dba andar ta shida titsun de la nge dba andar ta shida taga rang dikpanda ta shida taga zan la tar ta dikpa shida tendungi chuga zan ki dikpa shipa la ngi tela jis yeron ta shida samje de tamchi to na te rang sem ko moksan li che mavre da nak tang yara te tholo kan zeda da yara dikpa rang sakpa ta ngak to yara 此就称之为是时间之门。所谓的时间之门，就是从无始轮回以来，今日为止所积累的一切罪孽，总之就是所今生当中所犯下的自行罪业罢，佛之罪业罢。那么心中只要意念此等罪孽，比如说某年做了什么罪孽，某月做了什么罪孽，某日做了什么罪孽，某时自己做了什么罪孽，或者说是别人造作，或是随喜造作的所有罪孽在心中不长，身体不服，口中就是说发露忏悔，应该这样去做忏悔的。我也对，这我嘛第真本啦，他这个开场几年呐，你嘛日啦都的一个家吧，他那的产业杂志。那的产业杂志，牛山呢，他们当中过那里。तीर काफसे रां का तोमाज गना ना ये की जवाज़ दोंगे उनका माइन नज़क
rang danji nam kalla tenji stov ta dupa jongshi la ta yil lama dorji san le lagbaz yon marini tin dan dala rang kartwanan yigib jawando na minus ke tanda tavas ke near dupa zone teacher goni near dupa and under ta sen korwa tuma me ban tarta la mat ko vart near dupa sagnayin te tamchit tawnana dorje san wa chek kamdang ke sagnayin zedada ta sem ko sem taga ngakayara jut lijo murida da dorji sangwa kamdan tawana shakgon rese 真应该这样。之前也宣讲过，每天当中早晨念诵21遍百字明，或者晚上念诵21遍百字明，最少的话应该这样去念诵。念诵知识不是光是口中念诵，而叫观想所依对之念。那么忏悔的对经，我国语最殊胜的就是上师金刚萨埵，在这之前呢，就是以时间之门无始以来迄今为止自己所造的一切罪孽，那么就是心中起思维，那么口中就发露忏悔，而身体不服。 应该这样去做忏悔的。哦，也对。sen korwa thoma me panne teacher isna sen korwa thoma me panne tala mat ko varta uchega rangam dance jamna dugba tagda sarj mart ko jagas sen korwa thoma me panne ta varta korwa lan chamda dugba mafs se nguma yon marini tanda sen korwa thoma me panne ta mat ko varta dugba sar pa tham chiton tangona tan marini jewa nguma tan marta Tran marita rang dugba tawana teling yosam dugba mergiwa sag yonren te tamchinge matang katanan te nge matan rina martonan nge khsan mar rina mar nge yaran chig mujun marin dorji sangwa chechi ndantala nge shagna yin sam yara jopa ikon rese 时间之门，也就是从无始以来迄今为止所造的罪孽是无数的，并非说没有造作罪孽是无数的。那么此等意念是很难意念，因此这个此等无法意念，并非是说自己在隐藏或身体在服口中没有发露忏悔，而此等无法意念在上师金刚萨埵尊前如如般而做忏悔，应该这样去做。我也对，他先说话他妈没把你打打了，ทุกวัน的是他。Tarti sen der senere ko na sen di tang rang ta ranjin ke dugba ta jibi tonwa ta ta sen der halm tan re na ranjin ke dugba ngin der ta sa sa ta jibi tonwa ngin der dan der ta ta ji nge dugba ta sa sam ji Terta tannerin, te tamchita mosamaru that the Nartokayaranate Shakon Rese. 那么从无始以来迄今为止所具类的一切罪孽，尤其是今生当中所犯的，比如佛自性罪或者佛之堕罪，那么此等是能意念的，能意念的，因此如果不服不正，而就在口中发露忏悔的。哦呀，对，人个一来真吧。 你论得呢？得办得到，让人家得办基比东湾得到，论得了呢？你得到些的，这个台湾地呢的呢，你呀，让人家得办得些的，他基比东湾得到你干了，你们地呢的呢，你得办得到些的，这个基比东湾得到当干了上去。 Titsun de under tawla tertawndurna ngi ramjin jidik batam chibirtama tam durna samjitona yilla trankon kona rang shen matsna zan la shet dukba shet chubatan ataga zan la shet chuba mayim par zan shipa la on rang mafshi par zan la shet chuba mayim par zan shipa la on jis yaran wajiba ti dukba ti tham chik to semji gune na te maksan lichi gune mavre ngak yara jug gune re te lama to dorje san wa bien me kundan tala ngi te dawandi lon di na te dikban da tandar ta shin yin samji yara te ngak yana jug gune re se
自己的心中只要意念此等罪孽的，比如是在某年当中，那么自性罪和佛之堕罪是自己所造作的，那么就要回想意念。同样，某月当中自性罪，那么就佛之堕罪；某日当中所造作的自性罪和佛之堕罪；某时当中自己所造作的自性罪和佛之罪，那么所有造作的一切罪孽的回想，不光是自己造作的，说是别人造作的，那么说是别人造作，自己没有造作而随系他人造作的，此等罪孽呢，心中不服，心中不脏，身体不服，口中叫发怒忏悔。真要这样做，在上师于金刚萨埵无别之前，就是某年某月某日当中，自己造作的，说是别人会随系别人造作的一切罪章，都在对这个属于对境之前而发怒忏悔。也对。tertawa zalzib yida da nan ga digba yimberta nan te ngo hida te la ngyopa chimbu goni shakwa shina ta ngo mi shak tam na re digba da tak tam na te mayin te ne zon te ran sa ga ka ya me yon zga sem tang ga nan te ngyopa mi ne zga na kon ka sam zga kon ngyopa yo ga zin sam zga te shak tam na mari ne真要这样做，就是说认识罪孽以后，从内心深处而就是说发怒忏悔，这样的话能忏悔清净的。那么从内心深处没有发怒忏悔，只是口中说忏悔，这样的话你的罪孽是无法清净的。也对。这样人个你把是把的是蛮通为，假如这自己讲没事念呐，蛮的蛮通人的都把是那样。他的男子真的真中给，那么多女个们同没知道是什么个，阿วี东多了看的人家吃卡生吃蒙没知是什么人认识。如果有人认为自己遭罪，谁也不曾见到，佛菩萨也看不见的，其实并不是这样的。如云：未见之中造罪孽，如斧渡药其安乐，天尊举通着仙人以清心验定现见的。华智仁波切也说过，而分别度淫福类，临终之时必现前。也对。他假如这档级别，或者呢，龙啊是个，龙啊是个他目前的结果话人。门通话的莫是把没这边，人个一来真把他们去，我是觉得我咱就是这个，你就把他们这边过呢，是没真把他们假如这档这边，那把他们去没一就是别的就是都把他们去的，你这都把他们去了，他人个。佛菩萨不可能不见不度的，如同一个盲人周围有100个有眼者团团包围着一样的。凡是自己心里能一念起来的一切罪孽，直接锁住，怀着惭愧、畏惧、后悔之心进行忏悔，加上所有想不起来的，而成为佛菩萨辩知智慧所见对境的一切罪孽，统统如如而作忏悔的。也对。他人个但对面的个多话是关于300年的嘛的，人个200但这个200的是蛮通，这个假如这讲的呢，20个3呢，这个人的人生的人，确实是呢。蛮通人的人个蛮通人的200呢，他的男子节真的真重，但一起就相当200个人，那不是200个人呢？这每个人呢，蛮通没真的人呢，通的人呢，这样啊，陌生的、没认得的，那么都是生活跟等的啦，但900个人是。真本该有这样的分辨量，自己造作了罪孽，谁也不曾见到，佛菩萨也看不见，本应该有这样的分辨量，是能看得见的。为什么能看见呢？未见之中造罪孽，天尊举通的贤人因清净
验定显见的，因此如果在上诉于金刚萨埵之前不淫不藏而做法律忏悔。我也得，阿维东门多了，看到人家吃咖喱吃蒙么子放的，但点到人个对吧啦，吃吧没事，这个对吧到那的人个进来的瑞生也是没吃话没事的，这人做这样子呢，这个吃咖喱吃到那的那么的。诚如华智仁波切说过，就是恶分别度淫福类以及民众之嫌必现前的，真是这样的。自己的罪孽不做忏悔，自己的罪孽就是福藏和印，而就是不做忏悔的话，临终之时此一束果报必会现前的。哦，也对。会那这个人呢，会那。mug loa zikum tan mug loa jatan bagum tan mug jan andi mug loa zikum tan mug jan jatan bag korda de yon tar din ris ondre wherna mug loa ka rang ta chi mug loa son ko na jan rignu mare na mare tan chu loa ta chile na tan mugchen jatan bag korda onre te mugchen jatan bag ring dunre we tan das kon chu ta mug long arta kon zg te dugba merge was kon jumna jarwa chi mug dan jatan bag korda yon tard jarwa chi kon te chenre agzinre ne te tholo ko zobra sor gonre sa 那么为什么会这样呢？比如说，一个盲人周围有100个有烟团团围住一样的，跟这个比喻相似的。盲人他是不知道的，但是他周围有100个眼人把我围住，他所造的罪孽自然是能现量见到的。如此比喻般的，盲人就是虽然见不到，但是佛菩萨在他边上，就是说，如同100个真眼人般的，是说变质的，能现量见到。因此，知故此等罪孽，应该做法律忏悔的。Lama to durji sanwa gumdan de la rang yilla tamba tamchid de rmus ngatok jote de lama to durji sanwa wil me gumdan de la ngo cha ji chag semla njupa tam chibir goni shek gon resan 在上师于金刚萨埵尊前呢，就是自己的心中就要意念一切罪孽，口中就要直接陈述。不光是这样，在上师和金刚萨埵尊前，就是怀着惭愧、畏惧和后悔之心而做忏悔。哦呀，对。macam barang ke yella macam batam cin jalwa tipci ke sedam ciba namba tam cin cin bi hi ka zignere ne ta cin namba ke hi cipsen je azbi yert cerwarang gerdik ba tam cit lama to dorje sanwa cici kamdan ton te ne mosam murida de shagna yin tolo karne zopra solne yin ze yara cin te achiko no jopa ikon resi 那么加上就是所有自己心中无法意念的，但是仍然成为佛菩萨变质智慧所见者对境，一成为变质所见者对境者，一切罪孽就不复补偿，在上师金刚萨埵之前而发露忏悔，应该这样去做的。哦，对，这个你把跟龙个国内说，他们第几国内都把是把那人个就是没有国内的，个那对，他跟龙个国内的，跟龙个国内。 te kanyan hom chit ndo chaktan ji dang ta tu musam ji kanyan hom ardigba tham chit te rang ya lama to dor ji sang wa kam dang ko na te tholo ka yara jopa ikon ris chakpa ikon ris 之前所选的是时间之门，时间之门之上而去做忏悔的。接着所选的是动机之门，动机之门就是使之有贪嗔痴引发的一切罪孽。那么此等罪孽应该也在这个上师为金刚萨埵尊前要做发露忏悔的。哦呀，那么多多之上话根本都呢，第安的村的等的到了，你都办得到，现在甚至第几个呢？甚至的也是去上边都办了，就把人。 ta kalong ke gone sabi dupala te njobai gone kalong werna kalong ke gone jina nge do chak je kanne ho da da dupa na dan dar ta nge sa samji
제동 근년 혼다 등이 득반더다 사람삼 خت무지 근년 혼다 등이 득반더다 사람삼 뒤에 탐질라는 거다 왜나 라마도 도르지선 화 금든 돈은 대모사던 직적던 요바다 데르타운더나 두고 콘도 손따든 요바자는 때 스티고는 레선 在时间之上，时间之门之上，自己所造的罪孽应该发露忏悔，在上师和金刚萨埵之间。同样的，动机之门之上所造的罪孽也应该做发露忏悔。比如说贪引发的就所造的罪孽，或者嗔引发的所造的罪孽，或者是痴所造的一切罪孽。因此，这个此等动机中所造的罪孽，在上师和金刚萨埵尊前，就是怀着这个惭愧、畏惧和后悔之心而发露忏悔的。我也得。Kalhong ko ne dipa go tuk nanga go ni teacher go ta kalhong go ni son ta samban jimbi go gam sarbi go ling yisam je dipa merge ba sarba tam chit teres 以上所宣的是罪业六门当中的时间之门和动机之门，接着所宣是第三通过之门或者是极律之门。那么极律之门称之为是所谓的，那么就是生于一切不善的罪业。哦呀，这个设备高些呢，但准备高些呢，设备高些呢，这里多呢，设备高些都觉得干的些呢，人个理解高呢，这个班的当得到啥个什么？Ngakir goni erdik bandet under taw sas. Yechir goni erdik bandet under taw mergiwa sas samchi. Kona perna liji goni uchaga mergiwa chugane gastok chajita. Ngakir goni te zindam chamatik tungan terzijita. Oti yechi goni napsim taw noxim lang soba. Tir taw kedik bangin dat under taw sas samchi. Titsun dela kanhun de nge linga yaksam dims gona dubandar ta sagasam je te yarab lama to dorji samwa kamdang ke te ngotsa dan jikchig dan jopa chimboz gone te shakwa shigone res 通过之门或者纪律之门都是一个意思，那么就是生于一，生所造的一切罪孽，于所造的一切罪孽和一所造的一切罪孽。那么比如说这个生，那么就是杀生等；于就是妄语、绮语、一间语会出语。那么意就是贪心、害心和邪见，此等所造的罪孽。那么此等罪孽是时间上或者动机之上或生于一之上所造的一切罪孽，在上师和金刚萨埵之前尊前呢，就是怀着忏悔心、畏惧心和大后悔心而做忏悔。哦呀，这是他一把我国让人家对吧，没给我知道。参没把俺拉手把送的，当我就过年生都觉得，他们多那我生都觉得，干日子呢，都把这到是执的你装的是过年，都把这到是执的你装的，可是这我个都把银巴了，可是我都把银巴了是过年，这到干日子呢，都把没给我知道，参没把俺的。这个지와 비제 lok바 비제 수수수 타르 domba 나오션 생고 domba 송아린 생거제 domba 티 탐치 땅가르나라 랑코나타 งู고니 세네레네 랑거 득바라 득바 임버트 งู 히다데 데라 주바시 고니레스 第四呢，本体之门自心罪的十不善业和无间等。所谓的本体，那么本体之门就是说所造的罪孽的本体就是罪孽，自心罪的十种不善业和无间等，或者说佛之罪，外之彼陀界，内之菩萨界，密持名。密成界相违的一切罪孽，就称之为是本体。因此，这个所造的罪孽，认识罪孽而做忏悔的。哦，也对的。这个会让我过年时呢，理解structure呢，可能我读吧，structure吧，读吧，这个那个这个理解structure吧，当马新吧林吧，当么什么什么刚些呢，都呢我过年读吧，过呢，这个但是那个真的他妈吃ngang chal ma kaunsin na te ngo ko ne kar dikpa ngo
득바 있는 거나 네 스트럭처다는 쪽자다는 스트럭처 득바 그렇게 뭐 득바리 기와리 생기는 말이야 스트럭처 인터넷 상태 그렇게 뭐더 득바 있는 거나 Puetan das con tengu corgone de bamergiva che samme barnga taga chewa je lokba jet taga asikon she sosor taru domba non shan chu sen domba sawang je domba sambo dangarn tham che dikba kirko na ngo ko tub drip tan dik na dikba red da ne ti drip tan di dikba red da yo na ngo go ni dikba saba tham che la rang na te lama to dor ji sang wa ka kam dan to na te mo sam mabri da ngo san ji chik chimbu go ni te jopa de ski da yar shikwa shi go na resi 那么所谓的这个本体之门，比如说你的这个杀生，那么杀生本体本身就是罪孽。那么同样的，这个身所做的这个杀生或者是不逾矩或邪淫等，它本体就是罪孽。因此之过，比如说你杀生的话，那么本体是三孽，无法成为本体是三孽。同样的，就是说自寻罪当中十不三孽、无物间和者是重罪和八邪罪。那么佛之当中的外别陀界类菩萨的学处或者密制迷成的私烟，总之以本体所障而所谓的这个一切罪障都成为罪障，应该在上师和金刚萨埵尊前此等罪障而做发露忏悔的。哦呀，这是这个人家话一直过年送的，这帮苦娃当，这帮年轻人的比一了你了点你，设备对吧？他们吃了。他一直过年是过的呀，这他就把这的对了呢，说把他们吃了，就把有结果呢，这是。第五就是对境之门，依靠三有轮回和寂灭涅槃所积累的一切罪障，那么此等就属于是对境之门。那么对境之门所造的一切罪孽，仍然要做忏悔的。哦呀，对。Yirti go Stiban Kurvata, Javanian and the Piranila, Tennis of Big Basin, Stiban Kurva sing digital, Tapurna, Stiban Kurva, Tas and Kurvala, Nipi, Simchin Segundra, Tertavala, Tinni Segundra, Tertavala, Tinerang, Duba, Sabata, the Javanian and the Basegundra, Yil. 다 지금 꼼짝 그 이런 꼼짝 라틴이란 거다 득바머기바 서바티 탐칠라 당의 말 거르나 코르와 라틴이 시구나 이런 심천가 틴데 등의 득반데 단더다 사랍삼지 taga yaran yang lendi balatina yel lama komchok yerzga tinda dange dibanda tandarta sagaf samjizga tertawa tawnante dibala dibayam berta ngohida dan jopa goni te shakpa shigon resi 那么所谓的对境之门，就是依靠三有轮回。三有轮回就是轮回当中的一切有情，依靠有情或者众生，依靠它而所造作的这个罪孽。那么极尽涅槃、极灭涅槃呢，就是说，比如说是上师三宝，依靠这样的对境而所造的罪孽，而认识以后而加发露忏悔的。哦呀，对，是吧？这个我把一几个呢，主办心里几个呢是，千德。세 통신 nadma norgorwa denjigba so ta shima nganso nganjo mantami pertai chambala subir je dicton tamchilla tout turbo compte son arta non jo turbo dam chete la mordorje sangwa chete dans la chaîne dire zignan dire son tutir gon chilla a terrain laboshi jeje mit dak tuma me pane tartalam Tukavarta Sabir, Dupa Tamchip, Chichi Shanger, Mancham, Mavrit, Tolo Kerso, Non, Joto, Nyamte, Gate, Dakar Dubate, Titartani, Nirvanit, Dusander, Dansander, Taba, Chitim, Chin Nyamte, Nirdonte, Hergoneri, Eson. 第六作用之门，机身当中短命多病，财无贫乏，受到这个冤地的威胁等，后世漂泊在无边无际的恶趣中，成为诸如此类
至阴的一切堕罪，要像服了剧毒一样的，怀着同心激素的强烈的懊悔心而观想，在上师金刚萨埵您耳闻目睹垂念于我，我今天对你无有好的成病。我从无始以来，迄今为止所积累的一切罪孽，在您面前不负不障，发露忏悔，深感内疚，追悔不已，精心忏悔，祈求你垂念。您我的此罪，属在当下，就在此地此座殿上得以清净。我们必须急不可耐的而做忏悔。我也得，他得到的心里结果呢，这个他得把得到心呐，这个得把得到心呐，这个得把这个呢，人个切通是的。那的忙些，对吧？个有那点切通的，那忙通这个诺罗我把它，这样就把它说把多那对吧？是那个对吧？的切通，这个门都把那做到那的重那的，但是他门都把那做到那切得了那切通那忙诺罗我这样就把它说把但是他讲那用这个那对吧？人个实质的啦。作用之门，所谓的作用之门，就是以造作罪孽。那么它的作用力呢，就是今生当中会短命多病的，财务贫乏，受到原地和威胁等等。总之，造作罪孽之故呢，就是今生当中所不遇的都会现前的，没有就是短命多命、财务贫乏。总之是所造作的一切罪孽现前的此等，那么罪孽仍然要做发露忏悔的。我也得了，他生个对吧？心呐，人个切通的，对吧？心呐，人个念名声就那，这个对吧？心呐，人了这诺罗我是有那就那，对吧？生那人家当那真吃的，多那门都把那做到那对吧？生那个来想那意思。造作罪孽，自己今生当中就会就是短命的；造作罪孽，你今生当中会多病的；造作罪孽，你今生当中财物就会贫乏的；造作罪孽，你就是原地也会危险的。总之就是你造作罪孽，今生当中所不遇的都会现前的。我也得了，这到这趟那没这个人个对吧？说是他们起来。都看到双耳带的就把全部是有个人认识。如此般的就是短命多病的所造作的一切罪孽呢，如浮屠般的而要做忏悔的。哦，也得真的了这，他这什么来呢？那这安松安住，他这个伢吧，他也得他蹲住，得他那这门他没不等全部是这个对吧？他们知道那都看到双耳带的。对呀，农觉得这不能去把拉马多的生活根本当习惯的人生。那么今生当中也做忏悔，后世的漂泊无边无据的，比如说恶趣当中地狱和恶鬼，总之成为诸如此因的一切堕罪，要像服了剧毒般的怀着同心激素强烈的懊悔之心，在上师和金刚萨埵之前要做忏悔的。我也得，这对的我们个人个。他对吧？过去要看但是他第几过当听出了呢要去讲那什么吧？但是我去讲呢第几过当这个刚弄几过当这个准备过当这个日记过当。说个我过，但是他们都那这边过，这不个年呢？这上边这把地了呢，人个的sem那都看到上边的跟就把这不是有个呢意思。真要如般而做忏悔的，比如说之前所选的是罪业六门：时间之门、动机之门、通过之门、本体之门、对境之门和作用之门。此罪孽六门当中所造的一切罪孽，如浮屠般的要做忏悔的。我也得，拉玛到多几生活根本当那这农就这不，但基本过年算的够呢。农就这不，但基本过年那这拉玛到多几生活根本当那这也是习惯的意思。
在上师和金刚萨埵尊前，就是说怀着同心激素而强烈的懊悔心而做忏悔。哦呀，对。但我嘛这个弄就这不是有个那么呢，让拉玛多多是什么？根当这个根当呢，这个说巴兰就什么些呢？就把人这什么那个弄就这个，弄就是有那么子那个弄就到那嘛的，这不是有个是个。这个同心激素必须要居住而做忏悔，不然的话，口中说我要忏悔，这样是无法居易的。不光是要同心激素，而这个同心激素要强烈的居住而做忏悔。哦呀，弄就这不是有个。个他是这是怎么子样子的？会呢，你这个像这个各一看起，同步各一那的，个什么各一那的，这个一弄像个高尚的，他这个像个高尚呢，他这个可当我们叫什么好给买什么就不用的。像个可经家的而么是可当初的是了个记得的，还是中这个你了个了个中那里好你给买你什么的，马上就把钱不记，这个高尚的个人他们这个不个干嘛在谈的呢？好我当。人他们这个干嘛在谈的呢？当我带人呢，说这干嘛你谈的呢？好，你给买你什么的？这什么啦？我这个西巴啦，嘛的，你就把钱不找呢？这这样的呀，我等着是搞呢？这都把十八了，你就把钱不找人个，就把这波是就得人呢。等我们就把这波是结果呢，这是。比如说有一个人偷盗，那么偷盗之时别人会不知道而去偷盗，那么偷盗以后最后就说别人知道以后就是怕这些人就会殴打自己，相续就不应该偷盗的这个懊悔心。同样的就是因为别人知道以后会自己偷盗的财物会更多的会索要财物以后，相续也会升起大的这个懊悔心。同样就是别人知道自己是偷盗者以后，就很多人知道以后称自己为偷盗者或者偷盗者，那么这样以后有相续会升起一种大的懊悔心。正是这样的相续要升起这个同心激素强烈的这种懊悔心而做忏悔的。对，你就把这波是嘛的有可能，你就把这波的我嘛有可能。但嘛，到这个根当个拉玛多的生活，这个根当个我们想呢，这让就把面这个看上这个想，但嘛的，什么当个嘛人就把这有可能的是必须要居住强烈的懊悔心，在上师金刚萨埵之前忏悔，不然的话，上师金刚萨埵之前我做忏悔，那么这样的话忏悔不尽的，必须要居住强烈的懊悔心而做忏悔。对。对，我们就把这波子等着有个的嘛的，什么人就把这波子接通的跟嘛的，理所嘛的这个就是个那个南京的这个那个东京的闽的嘛的，就把接往进来的，对不对？理了南京他们就那的，这个我个人那的，好这个是的嘛的这个。就把这sem toko na ngoma就把这波有的我个toko na nem don tam na的，对不对？因那屋里，他对么子搞呢？就把这我们搞个是。必须要居住强烈的懊悔心的。比如说你的相续就是内心深处居住强烈的懊悔心的话，你的身体跟以前都不一样，就坐立不安的，跟就是以前不一样的。那么口中会哎呀哎呀的，就说发出这个悲哀的叫声的。那么心中居住强烈的这个懊悔心的话，真是会这样的，应该这样去忏悔的。对，拉玛当多这生活，切记得了。香港是啊，自己录制，也是这个呢，个呢，切个啊，香港是自己录制，切个啊，两个是算录制，切个啊，头节是公录制，切当然切个啊，香港自己的，切个啊，也或者是自己没，切个啊，两个是算的，你记得，也或者是自己没，切个啊，头节公录制，是你记得，头啊，也或者是自己没的呢。Dakiten sen korba tuma me bane tarta la matuk varde sabbi ardba tham chitta chichi sangarta mohsan murida de ta ononjuda tabu goni tolo khagna yin zeda de lama to dorji sanwa kamdan de yara jigun risiko
在上师和金刚萨埵之前，应该祈祷，祈祷而就是陈述，你就是用二吹示，用母就是母而就是说吹示，或者说用以而就是推念我。今天让你用这个耳吹示或者母吹度，或者说以吹示，并非在你之前有什么好的所陈述的，而是要陈述这是无始以来迄今为止自己所造的一切罪孽，在你面前不负不障而做发露忏恨，就是深甘内疚，追悔不已而做忏悔。哦呀，对，这个第打打你的，你话你的，都三的，但三的，当人个都把的打那子，当那么多这生活，切的切个工，切个西伢的，当你懂工的意思。那么祈请你就在处在当下此地此作者上自己所造的一切罪质，那么就是得以清净，就是祈请你就是辨知催示，那么就是应该一种急不可待的这种执行而应该做忏悔的。哦，对。你懂是你觉得这个是呢，也让多人生活了。按你用的是，按你用的是，按你用的是，按你用的是，就得了。那对你懂是那的是。急不可耐就属于是反反复复的陈述自己的罪孽，这个就称之为是急不可耐。哦，也对。回那得了莫是给，咱是大约我不称为这古巴了，你懂的，你把人呐，他得到了，你懂是那的是。那么，比如说一个人要给我搬个铜钱之类的，这个就是微薄之物，我都会急不可耐的催他，这个就称之为是急不可耐。哦呀，对不对？那会那像这个我讲哪能这个像这个国母是几家开始的呀？国母是比单呗，他这个国母是等俺拿的，是当然呀，俺国母拿的。三样国母拿的，那样国母拿的是，第Jimbertown nam tu na ngor mo tot khatro lob jase ngor mo ta ta tok ji nam ina na te song ndu ji nyo ti nyo nyak ton sen re na we tan da ko na mara bla ma to dor je sang wa ke kam dan ta na te rang ko mara ngo cha ta ji tok ta nyo ba chim bu gor go ni te dugba go tuk go ne sang na ke dugba te la na te la ma dor je sang wa kam dan ta na te ta ta na ji ta ta na ji ta shen is chekichi ta shen is chi ya nam inna nan dong go ne res tim nyo nyak dong sen res。比如说去年给一个人借了1元钱，那么这个钱呢，就是说时时都在催他要，那么昨天也在催他，今天也在催他，天天都在催他，就称之为急不可耐的。那么急不可耐如此比例般的，那么在上师和金刚萨埵尊前，那就是居住忏悔、畏惧和后悔之心，自己罪业六门所造的一切罪章，这是急不可耐的反反复复的陈述，而在上师和金刚萨埵尊前，急不可耐就是反反复复的陈述而做忏悔的。我也对，那他得到是第Jimber的过来的，这个我嘛就说话的，就说那个seminar嘛的这个研磨子，记得咱们的这个研磨子、干磨子，这个菜那人就。那就在济南买的嘛，真农农村那的买通的日子。那么应该时常这样去做这忏悔的话，那么自己的心中也会安稳，也会欢喜的。那么这样的话，你这个命，那么寿也会长，也无病的。那么财物也不会贫乏的。对呢，这个什么呀呢？俺说俺住了，门他没不得，就是讲那接连俺把的那得他们呢。什么地方呢？投资到呢？等于那这些。那么后世呢，漂泊无边无惧恶趣中的诸如此类之因的这个多罪业来亲近的，那么后世当中也居住安乐的。哦呀，对，对吧啦？娘东的和继承呢，没个啥呢？当然个人呢的，过多这个像这个鸡蛋呗。
tă tere nyok sai nyok nai nyok da te nam inna mara nyok don da nyok ndunere ter ta rangar digpa sabchim bundar ta ta sagbala nyok don da shakwa chif shere margo ko kordok sin na nyok don da nyok gon digbander ta la chif shere da nyok don margo ne shakwa shik gon ris nyok don da shakwa shik gon ris 那么要清净罪孽，为什么不需要就是说迫不及待的做忏悔呢？比如说借了1元钱，那么借了1元钱，今天也在催他，明天也在催他，为了1元钱就是这样去催他，更何况我们所造作的这个很重的罪孽，为什么不需要迫不及待的而做忏悔呢？应该就是迫不及待的而做忏悔的。哦，对呢。 这个我们上嘛个代理呢，从等到到这个确实过上这个第真本到呢的人个过这个过年些过年设备过这啦，今年设备他这个对吧？没给吧他们去啦，就把就把的他难这些的实话些。 你们今天知道此法以后，就是说应该以后时常当中对自己罪业6门当中所造的罪孽，就是时时而做这个升起忏悔心、懊悔心而做忏悔。哦呀，他这样个去的那样子。今天的法就讲到此。哦呀，个是的，这个我们人那个人呐，前南吧，他拉玛当多吉生活，也没等等。 这个人去南吧，都是去跟他们吧，南吧跟着的人个人呐，他这个吧，如这个过年时吧，他们去到那点地震不得那拖了个说不说呢？因是3个月，点呐的人个这个吧啦，这个去南吧个是个那个小肉蛋，这个这个吧的，这个那这个这个人呐，推荐我们在做一件蛮吃的。 真需要这样去做忏悔的。同样的，我呢，也在上师和金刚萨埵尊前，也在所有的僧众尊前呢，就是说自己罪孽6门当中所造的罪孽，就是不负不偿而在做发露忏悔的。因此，如果你们也帮助我忏悔，也就是说能忏悔清净，希望大众也发心和发愿，希望这样做。哦呀，对，个这个。 Sunam de tamchil zigba ni de toni ni be janam pamchi jiga nanchi walwa chuba chubin sole joa julwara